Moltes gràcies, degana, per esta magnífica laudatio. Moltes gràcies. Tot seguit, investirem solemnement com a doctora honoris causa a la doctora Lida Violeta Asencios Trujillo. Voy a poner esto aquí a ver si lo tiro. El Consell de Govern de la Universitat de València, en reconeixença a la vostra rellevant trajectòria acadèmica, us ha nomenat doctora honoris causa. En virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us fa lliurament d'aquest títol i us impose com a símbol la birreta llorejada, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Diploma. Vos impose, com dia, venerat i distintiu del magisteri, esta birreta llorejada, i porteu-la com a corona dels vostres estudis i mereixement. Rebeu este llibre, símbol de la ciència, per a poder ensenyar i avançar, i que aquest siga, per a vos, significació i advertiment que per més gran que fora el vostre ingeni, haveu de retre obediència i veneració a la doctrina dels vostres mestres i predecessors. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de puresa que han de preservar les vostres mans. Són signes els uns i els altres de la distinció de la vostra categoria. Puisque es haveu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, doctora Asencios, en nom del seu claustre, la salutació de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. A continuació té la paraula la doctora Lida Violeta Asencios Trujillo. Tiene la palabra la rectora. Excelentísima y magnífica señora rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre.
distinguidas autoridades académicas, honorables miembros del claustro, invitados especiales, colegas y amigos. Recibir en estos momentos una investidura de doctora honoris causa de esta honorable casa de estudios es muy especial para mí, pues significa ser ahora parte de una institución que ha hecho historia, y ese noble gesto que involucra a mi Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el alma mater del Magisterio Nacional. Permítame comenzar expresando mi más sincero y profundo agradecimiento, en primer lugar, a la magnífica rectora María Vicenta y a su Consejo de Gobierno por esta altísima distinción que me honra infinitamente. Extiendo mi gratitud a toda la comunidad académica de la Universidad de Valencia por la generosidad y su acogida y por abrirme las puertas de su milenaria historia. Este reconocimiento no es solo personal. De corazón, quiero agradecer a mi familia por el apoyo incondicional que ha sido mi ancla a lo largo de este camino. También a mis colegas, a estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Pero, sobre todo, creo que hoy se rinde homenaje a la misión universal de la educación superior, a esa idea luminosa y persistente que, desde hace ya siglos, ha servido de brújula al progreso humano. Les confieso que, aunque la trayectoria académica me ha llevado a muchos lugares, pocos momentos me resultan tan conmovedores como el de hoy, que comparto con todos ustedes, porque detrás de esta toga, esta bella toga y de este birrete, no hay solo un itinerario profesional, sino una vida tejida de aulas, de compromiso, de investigación pedagógica, de libros, de amistades, de maestros y de estudiantes. La universidad, en su esencia, no solo es un espacio físico, ni una estructura administrativa, es una idea moral y un compromiso colectivo. Nació hace casi un milenio como una comunidad de personas libres, unidas por la pasión, por el saber, y desde entonces ha sido el mayor laboratorio de pensamiento que ha conocido la humanidad. La Universidad de Valencia y la Universidad Nacional de Educación compartimos esa herencia y ese saber. Ambas somos instituciones
que tienen como fin último formar ciudadanos libres, críticos y responsables, dotados de las herramientas para entender y mejorar al mundo. Ambas estamos llamadas a ser faros de conocimiento que iluminen el futuro de nuestras naciones, promoviendo la equidad, la justicia y la excelencia educativa. Quisiera concretar en universidades hermanas como las nuestras, Universidad de Valencia y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, lugares en donde la libertad se ejerce de forma más elevada, la del pensamiento. Defender la autonomía universitaria, proteger la investigación frente a la censura, garantizar la educación frente a la desigualdad, son actos de compromiso con la humanidad misma. Hoy, desde esta hermosa ciudad de Valencia, me siento profundamente agradecida por esta distinción y por la oportunidad de compartir con ustedes la convicción que ha guiado toda mi vida, que es la educación y que la ciencia y la educación no solo cambian las mentes, sino que también transforman los corazones. Para terminar, les prometo mi firme compromiso, mientras la vida me da fuerzas, con la Universidad de Valencia y su comunidad. Ahora, mi universidad, mi casa. Muchas gracias. Gracias, doctora Asencios, por esta lección. Ahora, doctora honoris causa por la Universidad de Valencia. Gracias. A continuació, el doctor Francisco de Paula Cots Morató té la paraula per a presentar a la doctora Maria Concheta Di Natale. Magnífica rectora, autoritats, professores, profesors, señores y señores. Cuando uno escribe sobre arte, si es que en realidad es un verdadero artífice y lo hace con brevedad, busca transmitir la sabiduría, siempre según el código, es decir, metafóricamente. La parábola de los talentos del Evangelio de Mateo así lo ejemplifica. Quien tiene talento, es decir, sabe, está en la obligación de transmitirlo, pero eso sí, sin echar las perlas delante de los cerdos. De este modo lo hizo Isaac Newton cuando le sorprendió la manzana sobre la cabeza, que por cierto es la misma fruta que produjo la caída en el Edén. Es un viaje que puede hacerse de dos maneras, por vía marítima, como lo practicó Ulises, o terrestre, como es la misión del siervo. El artífice no es alabado
por muchos y pierde casi todas las disputas en que se presenta hasta que llega su hora. De este modo se lo explican supuestamente a Dante Alighieri en una de sus visiones. Mira quella croce e sappi che la sapienza si compra a un prezzo che nessuno possiede, la casa, la moglie, i figli, la vita, se stessi. La sapienza si vende nel mercato desolato donde nessuno viene a comprare, en el campo inaridito de el contadino ara invano per guadagnarse il pane. En buena parte, la profesora doctora María Concetta Di Natale ha realizado un viaje más o menos parecido a lo largo del tiempo. Desde su primera exposición sobre el coral, de la que luego hablaré, hasta publicaciones muy relevantes en el ámbito de las artes decorativas. Todo ello ha sido producto de una amplia travesía para buscar el conocimiento, que ella ha desarrollado de una manera destacada y diferente. Conocerla supuso un paso también para mí, pues me pareció apasionada y apasionante. Lo primero, en su trabajo y en todo lo que emprende. Lo segundo, por su expresividad. Uno de sus estudiantes me repetía: «É un vulcano». Hace algunos años, el que se dirige a ustedes solía acudir a un encuentro anual de profesores y alumnos que trabajan sobre platería de oro y plata, así como sobre corporaciones de argenteros de todo el Estado, en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. En ocasiones, estudiosos de otros países también iban, la mayoría de las veces invitados por los organizadores. El encuentro ya no se realiza, pero publican todavía un libro misceláneo en el que también, como la profesora y algunos de sus estudiantes, escribí en más de una ocasión. En octubre de 2007, un docente de aquella universidad me hizo saber: viene María Concetta Di Natale, la editora de Ori e Argenti di Sicilia. El nombre, por ignorancia, no me resultó familiar. No es raro que suceda de esta manera cuando hojeo diversos estudios especializados. Los historiadores somos muchos y la verdad, todo pasa muy rápido y dejamos de ser algo con el tiempo, si es que alguna vez lo hemos sido. Busqué el libro agotado y lo compré en la red. El trabajo, un catálogo de exposición muy bien elaborado, era de coordinación. Pero la profesora también escribía varios ensayos, al igual que algunas fichas. La platería de oro, la platería de plata, es decir, todo aquello que forma su universo, así como diversas piezas, lucían en profundos estudios e impresionantes fotografías. A los diferentes temas figurados se les daba un tratamiento importante, de gran arte, de destacado reconocimiento, lo que no era usual en aquel año de 1989. En realidad, el catálogo y sus estudios eran una muestra de la conexión de la coordinadora Di Natale con su gran inspiradora, la historiadora María Cascina, cuyo libro Oreficería di Sicilia estaba presente en toda la publicación. María Cascina fue una arriesgada pionera, una investigadora que intentó elevar las artes decorativas a la altura que tenían otras disciplinas de la historia del arte y que en Sicilia y en toda la península italiana antes de ella no se consideraban especialmente distinguidas. María Concetta Di Natale es una digna continuadora del trabajo de María Cascina, aunque dotándolo de las más modernas y más importantes metodologías necesarias para la investigación. Ella también, siguiendo a la maestra napolitana de familia oriunda de la Sicilia, revirtió la pobre consideración que aquellas tenían en la segunda mitad del siglo XX, dedicándoles
importantes escritos a lo largo de su dilatada vida académica. Lo mismo ha hecho con las ideas que ha transmitido a sus alumnos, muchos de los cuales siguen su trayectoria. La profesora ha desempeñado un papel importante en la evaluación de estas artes, no solo en Italia, sino también a nivel europeo. La mayoría de sus publicaciones impresionan por esa preferencia de lo decorativo desde un inicio y son conocidas extensamente. En su haber hay ejemplos de todas ellas, desde la platería de oro, Gioielli di Sicilia, libro de investigación y síntesis a la vez, que es de rigurosa referencia para todos aquellos interesados en el tema, Platería de plata, Il tesoro dei vescovi y Tesori nella conchea de Ventimiglia, por mencionar algunos, hasta aspectos poco convencionales como la integración de los museos modernos. Cito sin dudarlo Arti decorative nel Museo Diocesano di Palermo, dalla città al museo, del museo a la città, donde en la compañía de varios colaboradores estudia cerámica, ornamentos, plata, pero también escultura y mobiliario, los característicos arredi italianos. El trabajo de la profesora no se queda ahí. Personalidades destacadas de Sicilia, en ocasiones, son para ella el eje de unión entre todas estas manifestaciones artísticas. Menciono Santa Rosalía nelle arti decorative, donde bordados, incrustaciones, metales, textiles y muchas más ofrecen al estudioso un completo panorama en torno a la protectora de la capital de la isla, la santa cuyo cuerpo, se cuenta, fue encontrado a finales del primer cuarto del siglo XVII en un difícil episodio de peste. Todos estos trabajos, y muchos más que luego añadiré, de buena y rigurosa metodología, impresionan desde la catalogación facilitada hasta las reflexiones más importantes que se desprenden de ellos. Hay un interés notable por elevar, como dijo en su día María Casina, las decorativas al nivel del llamado gran arte, aunque en la actualidad sabemos muy bien que no existen las bellas artes, expresión de un pasado caduco y obsoleto, sino las buenas y malas artes. Con la profesora, Sicilia se presentaba para mí como vista desde otro modo, desde una nueva percepción. Llegué a ella desde Oliva, la Safor, a través de sus publicaciones, que me transportaban a un lugar antiguo y de gran trayectoria intelectual. No olvidemos que Platón visitó la isla en 3 ocasiones, una de ellas en aquel viaje de estudios emprendido después de la ejecución de su amado maestro Sócrates. La isla ha sido un lugar de referencia en casi todos los tiempos, a pesar de ser pequeña. Allí se conservan restos de la antigüedad, del bizantino, del barroco y otros, incluso de la Segunda Guerra Mundial. La profesora escribía sobre su riquísimo patrimonio constantemente, junto con su equipo. Este no la dejaba sola y la acompañaba muchas veces a los lugares a los que ella era invitada. En Murcia, aquel 2007, ya pude conocer parte de su séquito, es decir, de la importancia que la seguía por sus estudios y personalidad. En aquellos años, también ahora, se fraguaban entre nosotros estancias de investigación para ampliar conocimientos y relacionar saberes. Había estado en Madrid y Londres. Me planteé, vista su obra, conocer más ese territorio y acudir a Sicilia. Nunca me han gustado demasiado los viajes de estudios fuera, sí los que yo llamo libres, que son, como todo lo personal, más ricos y privado. Yo trabajo sobre Valencia y su territorio, al igual que su relación con la península y Europa. A pesar de eso, pensé escribirle y pedirle que me invitara a su universidad durante el verano de 2009.
Después de alguna dubitación, lo hice. La respuesta fue afirmativa y me recomendó conocerla más en su departamento en la Facultad de Letras de la Universidad de Palermo. Otro viaje de estudios de un par de meses se presentava. Sono arrivato in Sicilia all'inizio dell'estate del 2009. Alloggiavo in Piazza Marina, all'interno d'un bel pensionato per professori e studenti. Tutte le domeniche mattina c'era in piazza un mercato di oggetti usati, dove acquistai alcuni libri interessanti, come Federico II La Sicilia, della terra alla corona. Cercando tra quelle cose, ho trovato molti libri dalla professoressa. Alcuni di loro erano cataloghi delle mostre che ho riferito prima, ma Maria Concetta Di Natale ne ha curato molte e diverse. Bisogna fare una sintesi. All'inizio fu l'arte del corallo in Sicilia, era il 1986, in compagnia di illustri colleghi. Il libro era rivoluzionario perché usava metodi storici moderni e un vocabolario nuovo. La parola retroincastro, creazione degli autori, che ci fa sapere di una tecnica per fissare il corallo da dietro, è tuttora utilizzata dagli studiosi e da tutti quelli che parlano di quella preziosa materia del mare. Successivamente la professoressa ne ha lavorati altri, perché il ricco corallo è parte della sua vita. Si crede che quel ricco prodotto animale sia il sangue della gorgona e che, come il sangue di Cristo, protegge le persone e la salute. Gli studenti mi dicevano che lei, Maria Concetta, indossava gioielli di corallo mediterraneo durante il loro esame per portargli buona fortuna. Di Natale ha scritto molti libri sull'argomento, intendo Meraviglia coralli, Artificia siciliae e tanti altri. La metodologia, la qualità, il rigore sono punti determinanti di questi lavori. È stato a Palermo dove ho incontrato splendore di Sicilia, arti decorativi dal Rinascimento al Barocco del 2001, che dopo ho acquistato a Madrid. Questa mostra era grande e completa. Il catalogo è monumentale ed era curato interamente da Maria Concetta. Diversi storici hanno scritto su ori, argenti, coralli, sculture in legno, ornamenti di chiesa e di molto altro sotto la sua direzione. Nel corso degli anni la professoressa non si è riposata affatto, continua a lavorare su argomenti siciliani perché la sua curiosità è straordinaria. La mia visita in Sicilia è stata fruttuosa. Sono stato in diversi luoghi e ho parlato con molte persone. In città la popolazione conosceva la professoressa. Lei ha scritto di tutta la Sicilia e della sua gente. Gli studenti sanno apprezzare le lezioni e le pubblicazioni. Queste hanno leitmotiv sempre costante, le arti decorative sopra tutte le altre. Ricordo l'arte più siciliana, il barocco della chiesa della Immacolata Concezione a Palermo, che Di Natale mi ha raccomandato da vedere, il Palazzo Reale e il Duomo di Monreale. Ho cercato la Cappella Roano lì, che ha un libro scritto sulla guida della professoressa. Quello è uno studio completo con metodologia perfetta. Una buona parte delle sue ricerche sono riferite ai tesori delle chiese dell'isola, alcune delle quali ho visitato. A volte hanno collaborato con lei diverse persone, tra loro i suoi studenti. È il caso di ori e stoffe della maggior chiesa di Termini in Eresse, il tesoro di Santa Anna nel Museo del Castello, il tesoro della chiesa madre di Regalbuto o di monasteri come opere d'arte nelle chiese francescane. Tutti i libri e catalogo
sono molto impegnativi e studiano ostensori, reliquiari, navette, ma anche gioielli, tessuti, dipinti e sculture dal XV al XIX secolo. Non c'è bisogno di fare menzione della qualità perché è ottima. L'estate finì e anche la ricerca storico-artistica. Non sono poi mai tornato, ma ricordo bene la bellezza e ricchezza dell'isola e la cortesia della sua popolazione. Le arti siciliane, i libri acquistati, passeggiare da solo da Palermo, le diverse chiese, la cattedrale, fanno parte della mia educazione e della mia vita futura. Maria Concetta va venir a València per primera vegada un dia abans del 25 d'octubre del 2010. Ha sigut 2 voltes més, comptant la present. Unes companyes i jo li organitzàrem un seminari històric-artístic d'arts decoratives al Museu Nacional de Ceràmica González Martí, molt prop d'aquest teatre acadèmic. Pensàvem parlar de les manifestacions de Sicília i València, ambdes conjuntament, contemplant la història i la tradició dels dos territoris. Així, li dediqué la dissertació sobre el coral que feu. Ella, com ja saben, és una de les més importants autoritats vers el tema. El seminari crec que va ser complet i perquè no m'encara res, la professora també va visitar Oliva, el meu poble. Ens comunicà als 3 promotors que li havia agradat València i les terres que la integren. El seminari constà de conferències i visites culturals. La professoressa parlà una estona complida de la influència ibèrica en l'argenteria de la seva illa, des del manierisme al barroc. Com sempre, era present la passió i el rigor. Mai oblida cap d'aquestes 2 característiques en les coses que emprèn. Junt a ella acudiren 3 deixebles més, 2 dels quals participaren també en les conferències. No cal dir que la universitat la va convidar i aquesta mateixa institució li confereix avui la màxima distinció. La seva tasca de dona compromesa amb la docència i la recerca, les seues publicacions, així com tota una vida dedicada a fer excel·lents les arts decoratives, han estat el motiu del premi, junt amb la seva desbordant personalitat. Confie que continuarà la tasca empresa, que ella mateixa es va marcar des de fa molts anys, mentre no li manquen la curiositat i la il·lusió necessaris per a seguir-hi. Acabe aquest breu i curiós viatge recordant les obres de Caravaggio i Bernini, el Crist d'argent i gules del sopar de Maús de 1601 i la rabassada transverberació de Teresa de mitjans del segle XVII i el més esplendorós de tot, el que ha d'aconseguir aquell que cerca la saviesa, com he manifestat al començament, perquè si no ho fa, no la trobarà mai, com redacta un famós escriptor castellà del segle XVI, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Moltes gràcies per la seva presència i atenció. Moltes gràcies, doctor Cots, per esta excel·lent laudatio. Moltíssimes gràcies. I ara, tot seguit, investirem solemnement com a doctora honoris causa la doctora Maria Concetta Di Natale. El Consell de Govern de la Universitat de València, en reconeixença a la vostra rellevant trajectòria acadèmica, us ha nomenat doctora honoris causa.
en virtut de l'autoritat que m'ha estat conferida, us faig lliurament d'aquest títol i us impose com a símbol la birreta llorejada, antiquíssim i venerat distintiu del magisteri. Porteu-la com a corona dels vostres estudis i mereixements. Rebeu este llibre, símbol de la ciència, per a poder ensenyar i avançar, i que aquest siga per a vos significació i advertiment que per més gran que fora el vostre ingeni, haveu de retre obediència i veneració a la doctrina dels vostres mestres i predecessors. Rebeu l'anell que l'antiguitat tenia costum de lliurar en aquesta cerimònia com a emblema del privilegi de signar i segellar els dictàmens, les consultes i les censures escaients a la vostra ciència i professió. Rebeu també aquests guants blancs, símbol de puresa, que han de preservar les vostres mans. Són signes, els uns i els altres, de la distinció de la vostra categoria. Pues que us haveu incorporat a aquesta universitat, rebeu ara, doctora de Natale, en nom del seu claustre, la salutació de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys. Pero bueno, luego sí lo ponemos todo en una bolsa, no te preocupes. Así cada día es eso. A continuació té la paraula la doctora Maria Concheta Di Natale. Tiene la palabra. Magnifica signora Rettora Maria Vincenza Mestri, autorità, carissimi colleghi dell'Università di Valencia, vi ringrazio per aver voluto conferirmi il más alto grado onorifico di Doctora Honoris Causa e riconoscimento e merito de docentes e investigatores. Consentitemi di ringraziare in modo particolare la professoressa Esther Alba Pagan e il professor Francisco De Pablo Cosmoratò per l'attenzione che hanno rivolto ai miei studi. Sono molto onorata, contenta ed emozionata. Dopo il conferimento del titolo di professore onorario dell'Università di Palermo, ricevere questo dell'Università di Valencia è per me un grande onore e non ho parole per esprimervi la mia riconoscenza e la mia gratitudine. Mi dispiace che leggerò il testo che ho voluto dedicarvi in italiano, ma sono troppo emozionata per leggere in una lingua diversa dalla mia. Spero che possiate seguirmi lo stesso. Ho il piacere di illustrarvi la metodologia scientifica con cui ho affrontato lo studio delle arti decorative, dedicando loro la ricerca di tutta la mia vita. L'attenzione a quelle arti
che ormai solo convenzionalmente si definiscono minori, sia esplicita solo alla fine del XIX secolo, ma in quello successivo si accresce l'interesse e si avvia lo studio, talora anche analitico, di tali specifici settori artistici. Per ricostruire la storia delle arti decorative non mancano, infatti, al primo quarto del secondo millennio gli studi specialistici che nel XX secolo ne hanno indagato motivazioni e chiarito alterne vicende e denominazioni. Un excursus storico fondamentale, in tal senso, offre il volume di Ferdinando Bologna, dalle arti minori all'industrial design, che analizza un ampio periodo che dal Medioevo si spinge fino al XX secolo. Non è poi casuale che Gianni Carlo Sciolcla, in un suo fondamentale intervento al convegno di studi in onore di Maria Cascina, tracci la storiografia relativa alla riscoperta delle arti decorative in Italia nella prima metà del Novecento. Sciolla, partendo dall'osservazione che il recupero critico novecentesco delle arti decorative ha inizio, come è noto, con lo scadere del XIX secolo e in particolare con la scuola viennese, delinea un percorso degli studi sulle arti un tempo definite minori o applicate o preziose. Dagli scritti fondamentali di Riegel alla prima metà del Novecento e si sofferma sul pensiero di importanti studiosi come Adolfo Venturi e Pietro Toesca. Facendo pertanto riferimento e rimandando a tale specialistica e mirata lettura della storia e della storiografia delle arti decorative, ho pensato di tracciare oggi un excursus dell'applicazione metodologica, della ricerca e dello studio di tali opere d'arte in Sicilia. La divisione per settori delle opere d'arte è convenzionale e strumentale, poiché in realtà sono tutte prodotto di un unico fare e differiscono per materia e forma espressiva, quando il maestro è comunque un artista. La suddivisione in sottosettori consente che nella gestione di arti decorative vengano raccolte opere diverse per materiale e tecniche realizzative: ori, argenti, gemme, coralli, avori, madreperle, tartarughi, legni, marmi, pietre dure, tessuti, ricami. Convergenza di modi, stili, elementi decorativi e analoghe direttive della committenza consentono tuttavia una lettura univoca e globale delle diverse sezioni delle arti decorative all'interno della più ampia unitaria matrice del grande complesso dell'arte tutta. Il metodo di studio per le opere d'arte in genere è sempre lo stesso. La ricerca scientifica si basa sulla stessa metodologia, che non può prescindere da un lato dall'indagine sul campo, dalla visione diretta dell'opera d'arte, indispensabile per una puntuale conoscenza di materiali, tecniche artistiche e stili, e dall'altro dalla ricerca d'archivio e delle notazioni manoscritte a stampe, per una indispensabile globalità conoscitiva. Non si può studiare un'opera d'arte singolarmente e asetticamente, ma bisogna inserirla in un più ampio patrimonio socioculturale e storico-artistico che ne consenta una più aderente e completa acquisizione. Fondamentale importanza riveste poi l'indicazione della committenza e la funzione originaria dell'opera d'arte, indispensabile per la correlata comunicazione simbolica, espressa anche tramite messaggi di iconografia e iconologia, come mi ha insegnato il mio grande maestro Maurizio Calvesi. L'indagine sull'opera d'arte decorativa deve spaziare dunque dalla materia e dalle tecniche allo stile e alla personalità dell'artefice, dalla committenza alla simbologia, elementi tutti rintracciabili attraverso la visione diretta e la ricerca delle fonti. Le attività stesse dei maestri d'arte diversi si intersecano tra loro in una stessa opera o in più complessi apparati decorativi per convergere il fare di più figure dalle specializzazioni affini, che si ispirano agli stessi repertori figurativi più diffusi al loro tempo. Famosi artisti si cimentano anche in opere per materia e tecnica, solitamente appannaggio piuttosto di abili artigiani, segni tutti che consentono di sottolineare quanto sia labile il confine tra arti e maestranze diverse e la loro conseguente pari dignità, come ha sottolineato anche Antonino Buttitta. Nell'ambito di una ricerca interdisciplinare che mira alla conoscenza, alla salvaguardia, alla conservazione, al restauro scientifico e alla divulgazione delle opere d'arte decorativa, sono pertanto strumenti complementari e indispensabili da un lato la ricerca storico-artistica, dall'altro la conoscenza delle tecniche e dei materiali utilizzati.
Se la ricerca storico-artistica si basa indistintamente per tutte le opere d'arte sulla visione diretta del manufatto indagato con l'analisi di tutti gli elementi formali e stilistici, nonché delle tecniche di realizzazione che con le loro peculiari variazioni ne consentono una prima valutazione conoscitiva, nello specifico delle opere d'arte decorativa, in tale fase si procede anche al rilevamento di marchi, punzoni, sigle, oltre che firme e iscrizioni. La successiva fase di ricerca si articola nell'individuazione di fonti archivistiche e bibliografiche, testi manoscritti a stampa, per il completamento dell'indagine senza prescindere dai fonti stilistici, con analoghe produzioni della stessa e di altre tipologie dello stesso periodo storico. Ulteriori elementi di ricerca puntano non solo sulla figura dell'artista artefice dell'opera, ma anche sulla contestualizzazione, sul tipo di committenza, sul pubblico a cui l'opera è destinata. L'approccio interdisciplinare fornisce inoltre margine di ulteriore attendibilità riguardo alla collocazione spazio-temporale e un prezioso ausilio attraverso la diagnostica applicata ai beni culturali, alla conoscenza e alla conservazione delle opere d'arte. Nell'esemplificare la metodologia di ricerca in Sicilia non si può prescindere dal ricordare il metodo di studio di quell'insigne figura di studioso, vero padre della storia dell'arte siciliana che fu Gioacchino Di Marzo. Questi, in uno dei suoi numerosi fondamentali testi, I gaggini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, scritto nei lontani anni 80-85 dell'Ottocento, da acuto interprete qual era dell'attività artistica del passato, dotata di una disposizione mentale, di un atteggiamento culturale che per tanti aspetti si possono ritenere moderni, non tralasciò di dedicare un importante capitolo all'oreficeria in Sicilia nei secoli XV e XVI, dove, con il pretesto di focalizzare la trattazione sugli argentieri Nibile e Giuseppe Gaggini, ultimi rampolli della prestigiosa famiglia di scultori, tracciò invece per la prima volta una vera e propria storia dell'argenteria in Sicilia, indagando minuziosamente un arco di tempo più vasto di quello che si era prefisso nel titolo. Principale merito dell'infaticabile studioso, al di là del fatto di essere stato il primo a cercare di ricostruire organicamente una storia dell'argenteria siciliana, è quello di aver affrontato lo studio di quest'arte che a suo tempo ancora faticosamente cercava di affrancarsi dalla restrittiva definizione di minore nell'ambito della congiuntura storica segnata dalla diffusione delle arti applicate nel XIX secolo con lo stesso metodo scientifico con cui trattava delle altre arti, della pittura e della scultura. Lo studioso affronta il tema ben sapendo che, cito, la storia dell'arte non si abbia da scrivere se non con i suoi monumenti dinanzi agli occhi e che un'immensa ricchezza di memoria appresta agli archivi, offrendo alla storia un campo finora inesplorato e abbondantissimo. Gioacchino Di Marzo mostra dunque di avere pienamente acquisito strumenti e metodo di studio scientifico dell'indagine sul campo e della conoscenza diretta dell'opera d'arte, nonché della pazienza meticolosa disamina dei documenti d'archivio che sa applicare con magistrale padronanza a tutti i campi dell'arte siciliana. La ricerca d'archivio in Sicilia viene quasi poeticamente rivissuta poi da Pietro Lanza di Scalea, al quale aveva il merito di avere per primo cercato di ricostruire la storia del gioiello siciliano nel Medioevo e nel Rinascimento, attraverso inventari, testamenti, contratti deotali. L'erudito, nel suo lavoro Donne e gioielli in Sicilia, dato alle stampe nel 1892, così scrive: un gioiello ci può svelare l'abilità di un orafo, i segreti della vanità femminile, le vicende di un avvenimento leggendario, e tolto dalle pagine dalrate e polverose di un registro ove lo confinava un notaro, esso si trasformerà agli occhi del ricercatore. La parola impressa sulla carta ingiallita dal tempo piglierà forma e disegno e ci svelerà la fattura, l'uso, il valore dell'oggetto che indica. Dalla fondamentale ricerca di Pietro Lanza di Scalea è possibile trarre notizie su numerose tipologie di gioielli, dal Medioevo al Rinascimento in Sicilia, consentendo così l'ideale ricostruzione di monili pressoché totalmente perduti. Rarissimi sono infatti i gioielli sopravvissuti nell'isola riconducibili a quel periodo storico, fatta eccezione per qualche rara opera ancora custodita nel più antico tesoro superstite dell'isola, quello di Sant'Agata, della cattedrale di Catania. Come lo studioso suggerisce, vengono incontro le immagini dei gioielli raffigurati nei dipinti dell'epoca,
con il privilegio per alcune categorie, come ad esempio ritratti o scene di adorazione di magi, anche se questi non riportano necessariamente gioie tipiche di un'area di produzione, ma riproducono comunque quelle di maggiore circolazione culturale, che potendo spesso coincidere, consentono in ogni caso una conoscenza delle tipologie di monili diffusi in un determinato periodo, in una sua pur ampia area geografica. Seguendo solo per grandi linee gli studi di oreficeria e argenteria siciliana, scegliendo i più significativi esempi, si giunge a Maria Cascina, grande studiosa del XX secolo, alla quale va il merito di essersi dedicata alla conoscenza delle arti decorative siciliane. Le sue ricerche, fortemente innovative per i tempi, sono segnate da alcune significative tappe, come la mostra dell'arte sacra nelle Madonie, realizzata nel convento dei Padri Riformati di Petralia Sottana nel 1937, per poi aggiungere, attraverso una lunga e significativa messe di pubblicazioni diverse, a quei testi fondamentali che furono Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo del 1974 e i marchi dell'argenteria e oreficeria siciliana del 1976. La studiosa, che profonde un'irrefrenabile passione in tutti i suoi lavori, alla quale si deve la prima storia dell'argenteria siciliana, portò con sé un sogno irrealizzato, un ambizioso progetto: scrivere una storia d'arte di Sicilia in vari volumi, Medioevo, Rinascimento, Barocco, Barocchetto, Ottocento, in cui tutte le arti fossero trattate, pares e inter pares. È proprio questa frase che in questa frase si manifesta la grande sensibilità e la profonda padronanza dell'arte siciliana della studiosa, consapevole che la conoscenza ampia e generalizzata di tutte le arti è condizione imprescindibile per poter affrontare lo studio di una sola di essa e comprenderne le più recondite connessioni, al di là della convenzionale ormai desueta etichettatura che ne quantizza il valore distinguendole in minore e maggiore. Le era perfettamente chiaro, infatti, il concetto della poliedrica sfaccettatura di quel solido e unico complesso che è la storia dell'arte, considerata segno tangibile ed estremamente vivo attraverso il tempo del fare dell'uomo ed espressione, spesso felice, del suo intelletto. Se le ricerche e gli studi vanno avanti, sono proprio i testi di Maria Cascina che spingono a continuare le indagini con frenetica passione e metodo rigoroso. Non posso in questa sede ricordare tutti gli studiosi che hanno offerto il loro contributo in ogni caso prezioso alla costruzione della storia dell'argenteria e dell'oreficeria siciliana, né tantomeno a quella delle arti decorative tutte in Sicilia, e che diventano ogni giorno fortunatamente più numerosi, mostrando quanto positivamente cresca tra i ricercatori siciliani l'interesse per la propria storia, per la propria arte, per le proprie radici. Tornando all'oggetto degli studi, all'opera d'arte, di fondamentale interesse si rileva l'indagine degli elementi decorativi, con presenti analogamente nei più diversi manufatti, che costituiscono non solo un elemento comune, ma uno dei segni per ricondurre le datazioni, tenendo conto del cambiare degli stili attraverso il tempo. Elementi decorativi con fiori e foglie di cardo, ad esempio, ornano opere di tipologia diversa tra il XV e il XVI secolo, di spiccata derivazione iberica, che insieme a guglie e pinnacoli traggono ispirazione da modelli emblematici come il coro ligneo della cattedrale di Barcellona. Il variare poi degli stili e delle tipologie nel tempo è esemplificabile con le suppellettili liturgiche d'argento, dall'esame degli ostensori, il cui passaggio da quella architettonica a quella solare a raggiera costituisce un elemento di fondamentale importanza insieme ad altri per la datazione. Dall'estensore architettonico, dalle esuberanti forme goticheggianti che si sviluppano in altezze emblematiche cattedrali di gusto gotico catalano nei secoli XIV, XV e secolo, tra cui quelle degli Arfè in Spagna, con analoga tipologia delle cornici lignee, di polittici e gonfaloni processionali tagliornati a foglie di cardo, come l'ostensore monumentale del 1534 di Paolo Giri nel Museo dell'Essi di Enna, si passa a quelli sempre architettonici, ma di ispirazione rinascimentale italiana, non più caratterizzate da strutture culminanti con archi a sesto acuto, guglie e pinnacoli, ma elementi con archi a tutto sesto e cupoli, come quello di Antonio Cocchiola del 1567 della chiesa di Santa Maria Maggiore di Randazzo,
fino a quando disposizioni liturgiche come quella prorogata dal cardinale Gianettino Doria nel 1610, secondo la quale il vescovo avrebbe dovuto portare a mano l'ostensiore durante la processione del Corpus Domini, spingeva alla sostituzione dell'ostensorio monumentale architettonico con quello più maneggevole e non a caso raggiato, simbolicamente solare. Le varie tipologie di raggiera consentono peraltro di ricondurre l'opera a momenti storici diversi, da un lato, e a maestranze e differenze dall'altro. Così dalla raggiera degli ostensori seicenteschi, caratterizzati dall'articolato alternarsi di lance e fiamme, si passa a quella settecentesca, tutta lanciolata, fitta di raggi. L'analisi ancora più dettagliata dei raggi, che talora culminano con elementi floreali, a mo' di calici, rimandando ai tulipani, i fiori preferiti del periodo barocco, lascia intendere specifiche aree di produzione, come in Sicilia quella messinese, dove emergeva la bottega degli Uvarri, e l'eserità non solo della raggiera, ma dell'opera tutta, nella linearità del suo sviluppo verticale, consente di ricondurre ancora una volta a maestranze diverse, come nello specifico esempio a quella trapanese, dominata nel primo Settecento dalla bottega degli argentieri Lotta. Osservando poi base e fusto si può evidenziare il passaggio dalla base lobata e dal fusto con nodo architettonico di ricordato gusto goticheggiante a quella circolare, a quello con nodo vetale del periodo della maniera, la cui diffusione in Sicilia deriva dall'area napoletana, al nodo sempre più rodonteggiante e arricchito, come peraltro pure la base, da testine di cherubinolate, con massima esplosione nel periodo barocco. La maggiore o minore plasticità delle stesse figure angeliche consente talora di distinguere produzioni di aree diverse, come quelle in cui queste sono talmente plastiche da raggiungere anche il tutto tondo, nella parte orientale dell'isola, o in quelli in cui tendono un effetto maggiormente pittorico, come nella parte occidentale. La differenza tra gusto spiccatamente pittorico e gusto assolutamente plastico consente talora di distinguere anche l'ambito di produzione, ad esempio dei paliotti d'altare in materiali diverse, come quelli in argento, ricamati o in marmi mischi, tanti diffusi nell'isola. Caratterizzano infatti quelli dell'area occidentale realizzazioni di gusto pittorico con scene di illusionismo prospettico, talora nel periodo tardo-barocco di raro visionismo, sia in commesso marmoreo, sia con ricamo, il punto pittura, sia in argento, con una sovrapposizione di piani diversi, mentre quelli della parte orientale della Sicilia vengono ornati con vistosi elementi a tutto tondo, realizzati a fusione quelli d'argento, con imbottitura quelli ricamati, con esuberanti inserti a tramischio e con aggettanti putti a tutto tondo quelli marmori. L'ausilio della tecnica viene pertanto talora fondamentale per la datazione o l'attribuzione di un'opera a una determinata area culturale. Con il corallo, materiale carico di significati simbolici e valore apotropaico, vengono realizzate anche fastorici calici, opere della famosa maestranza dei corallori trapanesi, che pur presentando talora temi classici, ad esempio con elementi come cammei, consentono tuttavia una chiara distinzione tra la produzione del periodo del neoclassicismo e quello del classicismo, grazie alle diverse tecniche realizzative, di cui si evidenzia così l'importanza, usata nelle due epoche dagli artigiani trapanesi. La tecnica del periodo della maniera e della prima età barocca è infatti quella del retrencastro, consistente nell'inserimento dal verso della lastra di rame dorato di elementi di corallo levigato, virgole, puntini, tondini o anche cammei, che chiusi dal verso con pece nere e cera e da una lastra di rame dorato finemente punzonato, il tutto sempre contornato da smalti, per lo più anche blu. Dalla fine del Seicento la tecnica del reteincastro è sostituita da quella della cucitura, cioè dal fissaggio degli elementi di corallo, non più semplici, ma per lo più fitomorfi, a rame dorato tramite fili metallici e pernetti, nonché dall'assenza dello smalto, sostituito talora da filigrana d'argento e pietre policrome, tal'altra da materiali diversi, come la madreperla e l'avorio, che poi finiscono di divenire protagoniste fino alla diminuzione del corallo e la sua sostituzione totale. Indicazioni tutte che consentono ormai di precisare la datazione delle opere del XVII e XVIII secolo.
La tipologia dello smalto presente sulle cornici dei capezzali trapanesi può consentire per analogia l'individuazione dei gioielli siciliani, solitamente non considerati di produzione isolana, perché affine a quella similare spagnola, diffusa nell'area mediterranea. Così le catene, definite agli antichi inventari conservati negli archivi piziati, caratterizzati da segmenti aurei, ornati da smalti per lo più bianchi e azzurri o bianchi e rossi, con elementi cruciformi centrali, hanno puntuale riferimento nelle cornici di taluni capezzali di corallo della fine del Cinquecento, inizio del Seicento, tipici delle realizzazioni della maestranza trapanese, che consentono per conseguenza di poter individuare come siciliane anche opere di oreficeria prive di corallo. Peraltro i corallari trapanesi dovevano lavorare fianco a fianco con esperti smaltatori, adusi a ornare similmente opere di corallo e di oreficeria. L'analogia poi di smalti bianchi che lasciano comparire dal fondo screziature auree in opere di oreficeria o in cornici di capezzali di corallo consentono ancora una volta per analogia l'individuazione di gioielli siciliani. Tale modo di trattare lo smalto ha contribuito all'individuazione di tutta una tipologia di oreficeria siciliana anche priva di corallo. Gli smalti siciliani 5-600eschi, sia profusi in monili aurei che in suppelletti liturgiche d'argento, dove talori marchi, nel garantire la qualità della legua usata, forniscono fondamentali informazioni sul luogo di produzione, si caratterizzano comunque per l'uso di interrompere l'omogeneità della pasta vitrea con tondini, puntine, stelline. Salto alcuni esempi che avevo preparato, fermandomi soltanto su alcuni ricordi. Puntini e minuscoli elementi decorativi aurei interrompono gli smalti policromi delle maglie delle numerose catene di oreficeria siciliana, come quella donata nel 1621 dalla principessa di Paceco, moglie di Don Placido Fardella, la Madonna dei Trapani, e l'altra, pressoché identica, donata alla stessa data da Giulio Tedeschi al simulacro di Sant'Agata di Catania. O ancora quella offerta, sempre nel 1621, come si rileva dai preziosi inventari latori di innumerevoli fondamentali informazioni, dal cavalier Lucio Bonanno Giolieni a quello di Santa Lucia di Siracusa. Le date di donazione, trasmesse da quella preziosa fonte che sono gli inventari, mostrano non solo il gusto analogo di nobili famiglie di committenti siciliani, ma il periodo di diffusione in Sicilia di tali monili, i cui modelli spagnoli già circolavano nell'area mediterranea dal secolo precedente. Saltando ancora, voglio però ricordare come sia già evidenziato che la ricerca dei documenti d'archivio offra elementi importanti per la datazione, anche attraverso l'individuazione di termini anche quem per la realizzazione, dalle elencazioni in precisi inventari, dove talora numerose opere d'arte decorative vengono citate. Tali citazioni documentari forniscono indicazioni anche sulle gemme utilizzate, sul valore del monile, e talora stimato da un gioielliere siciliano di cui rilevano il nome, raramente sull'orafo autore, ma spesso sul committente o sul proprietario o sull'eventuale donatore, quasi si tratti di inventari di doni famosi a santuari. Definizioni fornite dagli inventari come gioia alla spagnola, o gioia spagnola, o gioia all'usa di Palermo, che compaiono sovente negli inventari, come quello dei beni mobili del convento dei padri carmelitani, che elenca più volte nei secoli il tesoro donato alla Madonna di Trapani, consentono di individuare la produzione di un'opera e di distinguere un gioiello spagnolo da uno siciliano di ispirazione spagnola, da un altro più marcata originalità siciliana. Non a caso la Spagna dettò per secoli la moda in tutta l'Europa, non solo nel vicerregno di Sicilia. Si possono così con più cognizione individuare gli elementi distintivi di produzione affini, ad esempio i monili spagnoli di varie tipologie, come quella a 2 catenelle, hanno al centro una goccia pendente, solitamente una perlina. Quelli di fattura siciliana hanno 3 catenelle, mentre i primi sono conclusi da non più di 3 gocce pendenti
indipendenti, i secondi ne hanno almeno 5. A una più antica importazione di modelli spagnoli dovette dunque subentrare una moda di gioielli alla spagnola, che pur imitando i primi se ne distinguono per peculiari differenze. È a dimostrazione di una certa originalità degli orofi siciliani, fino al momento in cui queste caratteristiche diventano sempre più particolari dell'oreficeria siciliana, creando quell'originalità conoscitiva che consentiva la definizione all'uso di Palermo. Esistono poi delle rare raccolte, ma di grande importanza, di disegno di oreficeria, come quella dei passantes, gli orafi spagnoli che dovevano passare la prova di esame per diventare maestri e costituiscono nel Libres dell'Istituto Municipal de Historia della città di Barcellona una fonte di raffronto per le diverse tipologie di monili che si diffondono nel tempo, non solo in Spagna, ma per secoli in tutta l'area mediterranea e in Sicilia, particolarmente dal 1415, data d'inizio di vicerregno spagnolo, fino al periodo barocco. Voglio saltare anche tutto quello che ho scritto sui marchi e voglio concludere ricordando che gli orifi siciliani dunque attraverso i secoli si sono rivelati adusi a lavorare spesso su modelli non locali, spagnoli in particolare, riuscendo tuttavia ad elaborarli in maniera e con uno stile del tutto personale, caratterizzandoli tanto da consentire la ricostruzione della storia dell'oreficeria siciliana. Grazie. Gràcies, doctora Maria Concheta Di Natale. A continuació, té la paraula la il·lustríssima senyora secretària autonòmica d'Universitats. Moltes gràcies. Rectora magnífica de la Universitat de Valencia, querida Mavi, vicerrector de Investigación, secretaria general, directora de la Escuela de Doctorado, doctora Lida Violeta Asensios Trujillo, doctora María Concheta Di Natale, madrinas y padrino de las nuevas doctoras, honoris causa de la Universidad de Valencia, autoridades académicas, miembros del claustro, señoras y señores. Buenos días. La verdad es que es un gran honor para mí, como secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, poder acompañarles en este solemne acto de investidura como doctoras honoris causa por la Universidad de Valencia, que tiene lugar en este Paraninfo histórico, corazón simbólico de la institución y de la vida universitaria de nuestra ciudad. Hoy celebramos las trayectorias extraordinarias de la doctora Lida Violeta Asensios Trujillo y de la doctora María Concheta Di Natale. Mi más sincera enhorabuena a ambas por este reconocimiento que les hace la Universidad de Valencia y todo su claustro. Y también celebramos la vocación universal de la Universidad de Valencia y la capacidad de nuestro sistema universitario para dialogar con el mundo. Permítanme, en primer lugar, agradecer a la rectora, a su equipo de gobierno y a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Valencia la invitación para compartir este solemne acto con todos ustedes. Quisiera reconocer también el trabajo de las personas que habéis acompañado de cerca este proceso de investidura, las madrinas y el padrino de las nuevas doctoras que representan a las facultades y departamentos que están directamente vinculados con las trayectorias académicas y que han elaborado las laudatios que acabamos de escuchar. Felicidades por tan magníficas laudatios. A través de sus palabras hemos podido entender mejor no solo los méritos de las honoris causa, sino también los lazos que las unen desde hace tiempo a esta universidad. La figura del doctorado honoris causa es en sí misma una declaración de intenciones. La universidad reconoce a personas cuya obra ha ampliado las fronteras del conocimiento y ha tenido impacto en la sociedad. Y al hacerlo se reconoce también a sí misma, reconoce aquello que considera valioso, los modelos que quiere proponer a su estudiantado y las alianzas que la universidad desea fortalecer. Hoy, al investir a una rectora peruana y a una historiadora del arte siciliana, la Universidad de Valencia nos habla de educación, de cultura, de igualdad y de apertura mediterránea y latinoamericana.
Quisiera detenerme, en primer lugar, en la figura de la doctora Lida Violeta Asensios Trujillo, rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de Perú. En 200 años de historia de su universidad, la doctora Asensios ha sido la primera mujer en asumir el rectorado. Esa condición de pionera no es un simple dato biográfico, es un símbolo del avance hacia una universidad más igualitaria y diversa, en la que el liderazgo femenino sea visible y reconocido. Desde la Generalitat Valenciana sabemos bien que no hay calidad sin igualdad, que no hay excelencia si no se aprovecha todo el talento disponible de la sociedad. Por eso el ejemplo de la doctora Asensios, del mismo modo que el de la rectora de la Universidad de Valencia, resuena de manera especial en un sistema universitario como el nuestro, comprometido con la equidad de género en la ciencia y en la educación superior. Su trabajo pone en el centro la educación pública como palanca de transformación social. En un tiempo en que los sistemas educativos, como bien ha dicho, se enfrentan a desafíos enormes, su trayectoria nos recuerda que la gestión universitaria no es solo administración de recursos, sino sobre todo visión, compromiso y capacidad de construir instituciones que estén a la altura de las necesidades de nuestra sociedad. Desde hoy, doctora Asensios, la Comunitat Valenciana y la Universidad de Valencia la reconocen como una aliada en este empeño compartido. Permítanme ahora dedicar unas palabras a la doctora honoris causa María Concheta Di Natale, historiadora del arte de proyección internacional y actualmente presidenta de la Fundación Sicilia, siendo también pionera al ser la primera mujer presidenta de una institución clave en la protección y difusión del patrimonio cultural siciliano. Su trabajo nos recuerda que el patrimonio no es un lujo, sino un lenguaje compartido que nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. En ciudades como Valencia y Palermo, ambas abiertas al mar y marcadas por capas sucesivas de historia, esa mirada resulta especialmente valiosa. La doctora Di Natale encarna además una forma de hacer universidad profundamente humanista, que entiende la cultura como bien común. En un momento en que la tecnología ocupa buena parte del centro del debate, su trayectoria nos recuerda que no puede haber verdadero progreso sin memoria, sin sensibilidad estética, sin reflexión crítica sobre nuestro pasado. Si miramos juntas las trayectorias de la doctora Asensios y de la doctora Di Natale, encontramos un hilo conductor muy claro. Ambas han dedicado su vida a fortalecer instituciones públicas de conocimiento, universidades, fundaciones, museos, entre otros, y a vincular ese conocimiento con la sociedad. Una desde el campo de la educación y la gestión universitaria y la otra desde la investigación en historia del arte y la conservación del patrimonio. Ambas representan, desde contextos geográficos diferentes, una misma idea de universidad, una universidad que forma, que investiga y que, sobre todo, se compromete con el bien común y los principios éticos. Desde la Generalitat Valenciana estamos trabajando junto con nuestras universidades para reforzar ese modelo, impulsando la investigación y la docencia de calidad, mejorando las condiciones de nuestro personal, atrayendo y reteniendo el talento en la comunidad y facilitando la transferencia de conocimiento a la sociedad y a las instituciones de nuestro territorio. Pero sabemos que ninguna política pública tendría sentido sin la implicación diaria de personas como las que hoy reconocemos, sin rectoras, profesoras, investigadoras y gestoras culturales que ponen rostro y contenido a las estrategias que se van implementando. Queridas doctoras Asensios y Di Natale, con este nombramiento la Universidad de Valencia y también el sistema universitario valenciano les damos la bienvenida a una casa que desde hoy es también la suya. Deseamos que este vínculo se traduzca en nuevas colaboraciones con nuestras universidades y grupos de investigación, en proyectos compartidos con la Escuela de Doctorado, en intercambios de estudiantes y de personal, en actividades culturales que conecten Lima, Palermo y Valencia, en una misma geografía del conocimiento. Permítanme terminar ya reiterando mi agradecimiento a la rectora y a todo su equipo de gobierno, a las madrinas y al padrino de las nuevas doctoras por sus magníficas laudatios, al personal técnico de gestión, administración y servicios que ha hecho posible este acto, también al Orfeón Universitario y al Quinteto de Viento que lo acompaña, y a todas las personas hoy aquí presentes. En nombre de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades y de la Generalitat Valenciana que hoy represento, traslado nuestra más sincera enhorabuena a la doctora Lida Violeta Asensios Trujillo y a la doctora María Concheta Di Natale por esta alta distinción que hoy sentimos también un poco nuestra. Sigamos trabajando juntos para que la Universidad de Valencia y con ella todo nuestro sistema universitario continúe siendo un espacio de excelencia académica, de pensamiento crítico, de creación cultural y de compromiso con una sociedad
más justa, más inclusiva y más humana. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, senyora secretària autonòmica d'Universitats, estimada Esther, per acompanyar-nos, però sobretot per les teues paraules i el teu suport continu a les universitats de València. Professora doctora Lida Violeta Asencios Trujillo, professora doctora Maria Concheta Di Natale, membres dels Consells de Direcció i de Govern, dels equips de ganals de les facultats, de les direccions de les escoles, departaments i instituts, companyes i companys de la comunitat universitària, senyores i senyors. La investidura honoris causa és sempre un dia que deixa una profunda empremta en la història d'una universitat. També en la vida de les persones que directament participen en un acte que, revestit del cerimonial tradicional d'una universitat d'arrel històric com és la nostra, investix amb el més alt honor acadèmic a personalitats que reuneix un conjunt de mèrits que són posats en relleu en la laudatio que brillantment han presentat el professor doctor Francisco de Paula Cots Morató i la professora doctora Ana Maria Botella Nicolàs. Moltíssimes gràcies, Francisco de Paula i Ana Maria, per la imprescindible tasca de lloar els rellevants mèrits que concorren en les professores Lida Violeta Asencios Trujillo i Maria Concheta Di Natale. A més, creix, heu superat aquesta responsabilitat, com ho han fet el professor doctor Manuel Lomas Cortés, el professor doctor Sergi Domènech García, la professora doctora Maria Melina López González i la professora doctora Amparo Hurtado Soler, que han format la comissió d'acompanyament necessàries en aquest acte que ha estat apadrinada per la professora doctora Esther Alba Pagán, vicerectora de Cultura i Societat, i la professora doctora Maria Elena Cantarino Sunyer, degana de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. La professora doctora Ana Maria Botella Nicolàs, degana de la Facultat de Formació del Professorat, i el professor doctor Francisco de Paula Cos Morató, professor del Departament d'Història de l'Art, completen tota la comitiva. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per la vostra participació en aquest cerimonial. Un cerimonial que enllaça amb la tradició universitària europea que conclourà amb l'himne universitari Gaudeamus Igitur, que des de l'edat mitjana s'interpreta en cerimònies acadèmiques com són les investidures. Alegrem-nos, doncs, gaudim, doncs, de la vida. Ens exhora aquest càntic que tot seguit escoltarem del nostre Orfeó universitari. Alegrem-nos, doncs, perquè avui és un dia de joia col·lectiva. En aquest solemne acte d'investidura no sols reconeixem dues carreres excepcionals, celebrem els ponts que ens uneixen, les geografies que s'entrecreuen, les cultures que dialoguen. La nostra universitat es va crear en 1499, és ben de sobre conegut, i l'espírit fundacional fon en els arrels de la creació del Regne de València per Jaume I. La mateixa creació d'un nou regne amb una institució d'ensenyament. Així, i com destaquen els historiadors de la universitat al món, després de l'Església Catòlica, la universitat és la institució més antiga del món. A València, al segle XIX, el professor d'aquesta universitat, Eduard Boscà, i el catedràtic Juan Vilanova, format a la nostra universitat, exploraren la cova de Bolomor, la més antiga de les restes de la presència d'humans al que avui és el territori valencià, una de les més antigues d'Europa. Els seus noms estan escrits en lletres d'or al frontispici d'aquest paranimf. Així, València, de ben antic, és terra de cruïlla de civilitzacions, de cultures que dialoguen, que també s'imposen, que s'entrecreuen, de ponts que uneixen les geografies. Per això som una universitat mediterrània, hereva d'una terra definida per l'encontre, ibers, romans, pobles germànics, àrabs, jueus, mediterranis de totes les ribes. València és, i ho ha sigut sempre, una cruïlla de civilitzacions, un espai on els pobles han intercanviat coneixements, mercaderies, llengües,
arts i espiritualitats. Som una universitat europea, profundament arrelada a la tradició humanista del nostre continent. D'eixa tradició mediterrània, la doctora Maria Concheta Di Natale n'és un referent. I al mateix temps, la nostra universitat manté un vincle profund i afectiu amb l'Amèrica Llatina, un vincle que trasbassa oceans, però no distàncies, un vincle construït amb segles d'intercanvi científic, cultural i humà, i que avui es renova en la presència entre nosaltres de la doctora Lida Asencios. Aquesta doble mirada, Europa i Latinoamèrica, forma part de la nostra identitat. Ens recorda que el coneixement no entén de fronteres i que les universitats són, per naturalesa, espais d'universalitat. No podem deixar d'esmentar que som la primera de les universitats d'Europa en recepció d'estudiants Erasmus i que en l'àmbit del postgrau som una universitat amb una forta presència iberoamericana d'estudiants en programes de màster i de doctorat. Companyes i companys, senyores i senyors, amigues i amics, quan pensem en la trajectòria de la doctora Asencios, ens ve al cap una paraula: transformació. La seva vida acadèmica és un exemple de com la força d'una idea, una educació de qualitat, inclusiva, justa, pot transformar institucions senceres. Rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, presidenta de la Asociación de Universidades del Perú, vicepresidenta del Consejo Nacional de Educación y miembro del Consejo Consultivo del CONEAU, su liderazgo no es solo institucional, es también ético. Es una voz que defiende la universidad pública como un instrumento de igualdad y de progreso social. Además, es una referente del liderazgo femenino en Latinoamérica, la primera rectora en 200 años de su universidad. Su trayectoria abre puertas, inspira vocaciones y recuerda que la igualdad real se construye con ejemplo, perseverancia y valentía. Si la professora Asencios representa la força transformadora de l'educació, la doctora Maria Concheta Di Natale és la veu que preserva l'herència cultural que ens fa humans. Professora ordinària de Museologia i Història del Col·leccionisme a la Universitat degli Studi de Palermo. La seva obra és un pont entre el passat i el futur. Ha investigat, catalogat, restaurat i interpretat tresors artístics que formen part del patrimoni de Sicília i d'Itàlia. Ha dirigit exposicions, ha assessorat museus i ha contribuït a donar vida nova a la memòria col·lectiva. Em permetran en aquest punt de la meva intervenció que empre les paraules d'un antic alumne d'aquesta universitat, d'algú que va estudiar a les aules que tenia aquest edifici quan es dedicava plenament a la docència. Reconegut amb la medalla de la Universitat de València, Ramon Pellegrero Raimon va cantar: qui perd els orígens perd la identitat. Per això és important no perdre la memòria, preservar-la. I en els processos de multiculturalitat que ens són propis en societats obertes i globalitzades, és important també preservar la memòria del nostre passat, d'on venim, i també recordar el pitjor del nostre passat per no caure en els errors. És important la preservació dels nostres trets culturals, de la nostra llengua, del nostre patrimoni històric i artístic i projectar-lo cap al futur. Un futur que ha de ser d'igualtat. Igualdad real entre homes y dones. Igualdad real de derechos entre todas las personas. Igualdad real de oportunidades. Y esa es la esencia de la universidad pública. Ofrecer iguales oportunidades para todos y para todas, para poder construir su futuro. Un futuro en libertad, libertad por la que se ha luchado a lo largo de los siglos en las universidades. Libertad por la independencia respecto de las potencias coloniales. Libertad para elegir el propio destino, como democracias donde todas y todos tenemos derecho al voto. Les uneix el rigor, la generositat i una convicció profunda. Una societat millor només és possible si la universitat ocupa el lloc que li correspon. Estimata doctoressa Di Natale, gràcies per la vostra trajectòria, per la vostra força, per la vostra sensibilitat e decisione. Da oggi il nostro Mediterraneo
s'avicina i s'inicie prodipre. Estimada doctora Asencios, gracias por vuestra trayectoria, por vuestro compromiso y empeño, por vuestra humanidad. Desde hoy el Pacífico y el Mediterráneo se unen un poco más, América y Europa, Perú y España estamos más cerca. Doctores honoris causa, doctoras honoris causa, benvingudes a la Universitat de València. Benvingudes a vostra casa, a la nostra casa. Moltes gràcies. Hace 50 años, España recuperó su libertad, la que había alcanzado con la proclamación de la Segunda República, la que había perdido con la derrota de la democracia en 1939. Libertad como la que en la década de los 40 del pasado siglo tantos valencianos y valencianas buscaron en la otra orilla del Atlántico, huyendo de la dictadura española y del fantasma de los totalitarismos que amenazaban el continente europeo. Sean mis palabras también un canto a la libertad de los pueblos y a la democracia, un rechazo a las guerras y una apelación al respeto de los derechos humanos. I acabe ja. Avui celebrem dues dones que han fet del coneixement la seva vocació i del servei públic la seva manera de viure. Moltes gràcies a totes i a tots. Es clou la sessió. Moltíssimes gràcies per la seva assistència.